हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण रे आपनको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो मु आपण मानक पई बहुत सारा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन लेके आछि जहाँ आपण मानकर कमेंट थिला से सब कमेंट रे आंसर आपण माने एई भिडियो रे पाइबे। तेणु आशा करी भिडियोटी को प्रथम और शेष पर्यंत आपण कंप्लीटली देखिए। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपको ये कही रखी चैनल जब प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके जातु। जहाँ भी किसी आपंकर ऑफिशियल अपडेट आसूँ एजुकेशनल रिलेटेड सर्वप्रथम आपण मैंने यही चैनल माध्यम पाइपर। चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल टेलीग्राम आपण मैंने जॉइन करेंगे। आपण मानकर जहाँ भी कमेंट थिला ओटीटी एग्जाम रिजल्ट केवे आसीबो, ओएमआर सीट आमको मिलिबो कि नहीं, आपण मानकर फाइनल आंसर कि आउ किछि आसीबो ना, जो प्रोविजनल आंसर कि आस्तिला सेतिकी लिमिटेड, ओटेट रे ग्रेस मार्क मिले कि नहीं, जूनियर टीचर मानकर सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे पब्लिश करा जिवो, एने कि आपण मानकर कोर्ट अपडेट कौन अच्छी एमती आपण मानकर बहुत सारा कमेंट रेगुलारली मते आसुथिला। सेति पई मु आपण मानक पई वीडियोटा को नेकी आसली। चलंतु रेनो करी स्टार्ट करबा आज वीडियो। देखंतु आपण माने बिल्कुल ओरी होबार किछि नाही। आपण मानकर ओटेड रिजल्ट जनवरी मंथ रे ही आपण मानकर डिक्लेरेशन करि दिया जिवो। काहे कि मु कहूची फेब्रुआरी मंथ रे बीएससी पाखरे बहुत सारा काम अच्छी। ओस्टेट एग्जाम आपण मानकर ऑलरेडी हे सारी आपण माने समस्त जानिथिबे। तार आपणकर प्रोविजनल आंसर कि आनिबार अछि, फाइनल आंसर कि आनिबार अछि। बीएससी पाखरे सबुठु बड़ काम आपण मानकर बोर्ड एग्जाम करिवार अछि, आपणकर मैट्रिक एग्जाम करिवार अछि। एमती बहुत सारा काम जेहेतु बीएससी पाखे अच्छी। देखो आपण मानकर टेंटेटिव डेट केबे आसतिला ना, आपण मानकर जनवरी 20 बा 24 बा जनवरी लास्ट वीक सुधा मु आपण मानको कहूली कि रिजल्ट आसीजिवो। मु कहूनुली बीएससी रु आपण मानकर ट्वीट करके कहला। बहुत सारा ऑफिशियल वेबसाइट रे भी आपण माने देखिथिले कि आसीथिला से डेट 26/12/2025 रे आपण मानकर आसीथिला कोन ना, आपण मानकर आंसर की रो लिंक आसतिला और आपण मानको पई चैलेंज रो पोर्टाल खोली थिला। तेणु आपण माने जो माने भी चैलेंज करछंती से माने होप रखंतु कि आपण मानको ग्रेस मार्क 1 कि 2 मार्क निश्चय मिलू। तेणु आपण माने 26 जनवरी तो पार हे गलानी, आज 27 जनवरी आउ 3-4 दिन ए वीक रे रहिला। ए वीक रे हम आशा करिबा आपण मानको रिजल्ट एनी डे माने एनी डे रे पब्लिश कर दिया जाई पारे। रिजल्ट को लेके आपण माने जेते ओरी नहांती आपण माने आपण मानकर ओएमआर सीट ग्रेस मार्क आउ फाइनल आंसर की को लेके बहुत सारा ओरी अछंती। ओएमआर को लेके जे माने ओरी अछंती से माने बिल्कुल ओरी होंतु नहीं। बीएससी आपण मानकु निश्चय आपण मानकर ओएमआर सीट प्रोवाइड करिवो। काहे कि ना लास्ट ईयर रो आगो ईयर जब एग्जाम हेतला बीएससी ओएमआर सीट दे नथिला। ठीक रिजल्ट डिक्लेयर हबार गोटे दिन आपण मानकर कटक रो बहुत सारा आपण मानक भितर भी स्टूडेंट एसोसिएशन थिबो, सेमतिका बहुत सारा कटक रो पिला जाइकी गोटे दिन एप्लिकेशन देले और बीएससी ता पर दिन आपण मानकर वेबसाइट रे आपण मानकर ओएमआर सीट अवेलेबल करई देला। एथर भी जदि आपण मानकर ओएमआर नो आसे आपण माने भी जाइकी कहि परिबे और आपण मानको ओएमआर मिलबो। एथर निश्चय आसीबो काहे ना सबु थर ओस्टेट एग्जाम रे आसे। ओटेट एग्जाम रे भी बीएससी आपण मानकर ओन ओएमआर सीट को प्रोवाइड करे। तेणु से नहीं बिल्कुल आपण माने ओरी हुंतु नहीं, ओएमआर सीट आपण मानको मिली जिवो। बहुत जन मानकर इश्यू जे आमे चैलेंज करिचु ग्रेस मिलिबो कि नहीं, सेटा तो आपणकर फाइनल आंसर की रिलीज हवा परे करिवो। किंतु बीएससी बेले बेले एमती करे प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की भितर डिफरेंस बहुत कम थाए। आ बाकी रहिला आपण मानकर मार्क तो आपण माने ऑलरेडी काउंट करछंती। रिजल्ट आसला परे जदि आपणकर सेतिकी मार्क आसुची तो आपण जानिबे आपनको किछि भी ग्रेस मिलिनी। जदि ताठू अधिक मार्क आसुची तो आपण मानको सीरियस माने श्योर ग्रेस मिलिची आपण माने जानि परिबे। तेणु आपण मानकर बेस्ट रहिबो कि आपण माने रिजल्ट को टिके वेट कर नियंतु। आ रिजल्ट को आपण वेट तो करिवे निश्चय। रिजल्ट को वेट करने छड़ा आपण माने जो भी एग्जाम भाई प्रिपेयर करछंती प्रिपेयर करंतु। ओटेट एग्जाम रो रिजल्ट खूब शीघ्र आसीबो। ओटेट एग्जाम रे आपण मानकर क्वेश्चन बहुत इजी थिला, एथर बहुत पिला पास करि जिवे। से नै कि किछि भी सेमती विशेष इश्यू होबनी। जदि आपण मानकर ए वर्ष क्लियर हेनी आपण माने बिल्कुल ओरी होंतु नहीं। 2026 रो ओटेट भी रिलीज हवा पई खूब शीघ्र जाउची आ बेसी दिन नुहे। आपण मानकर मैट्रिक एग्जाम परे आपण माने जून जुलाई मास बेलकु निश्चय देखिया पाइबे। एप्रिल लास्ट मे सुधा आपण माने निश्चय अप्लाई देखिया पाइबे। तेणु आपण मानकर जहाँ भी किसी डाउट थिला आशा करी वीडियो रे सबू आपण मानको इनफॉरमेशन दे पारिछि। जदि आउ किछि डाउट रही अछि आपण माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिया को बिल्कुल भूलिबेनी। कमेंट रे मु तार रिप्लाई निश्चय देबी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 1 ମନ୍ଥ ପରେ ହିଁ ସବୁଥର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ। 2024ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି ହେଇଥିଲା, 23ରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଏନ୍ସର୍ କି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଏନ୍ସର୍ କି ଆସିବାର 1 ମନ୍ଥ ପରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବ, 1 ମନ୍ଥ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏନି ଡେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅରି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ଥିଲା, ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ର ହାର ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଥର ପାସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର OMR ସିଟ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣମାନେ କେମିତି OMR ସିଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକିନା। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଆସିବ। ଆଉ ଜୁନିୟର ଟିଚର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଶୁଣାଶୁଣି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ସେ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ବି ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି। ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ OTETକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଏବେଠୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ OTET ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଅରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ର କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। OTTର ଆପଣମାନଙ୍କର OMR ସିଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେନି BSc ଦେବ କି ନାହିଁ। BSc ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ର ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଥିବେ ତ BSc ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା କି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ କରିଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ମନି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ। ମନି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ 98% ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ମନି BSc କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମନି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା BScର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ନହେଲେ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର OSSCର PO ହେଉ, OSSCର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର OSSCର LTR ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଫ୍ରି ଥାଏ। ଏମିତିକି CTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼େନି, ଫ୍ରି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ BSc ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ 500 ଆପଣଙ୍କର ନେଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ପଇସା ଲୁଟିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ଏଠି ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନି। ଯଦି ଆପଣ 1 କି 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଉନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। 2000 ଆପଣଙ୍କର 14 କି 20ରେ ଏମିତି ପାଖାପାଖିରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମସିହା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ BSc 10-12 ମାର୍କ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଛୁଆଙ୍କର। ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ BSc ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମିତି ତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଆଶା ରଖିବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଡେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଅରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ BSc ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ସେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲା କି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।